салом, барнома ахбори озодӣ бо хабарои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон пешкаши шумо мешавад. Шалои Гулхоҷа ҳастам. Дар хидмататон ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯи имрӯз 28 май. муҳоҷирони тоҷик умедворанд ки ташкили биржаи кор дар душанбе мушкилоти онҳоро осон мекунад. баъд аз он ки гирифтани иҷозатнома аз хадамоти муҳоҷират вазорати меҳнат мо сафарбар намудани муҳоҷиронро сар мекунем. хоҳарзодаи ҳамсари президенти Тоҷикистон ки раҳбарии корхонаи коркарди тиллоро бар уҳда дорад, худро ба пулис таслим кардааст. наздиконаш мегӯянд ӯ гунаҳгор нест. дар ҳоле ки президенти Қирғизистон бо вазъи деҳаҳои назди марзӣ бо Тоҷикистон ошно мешавад, дар Бишкек спектакли ҷангу оштии тоҷиконро намоиш доданд. фикр мекунам ки шояд мисли ман одамони дар Тоҷикистон зиёд бошанд ки ҷанг ба зиндагиашон асаре гузоштааст. як ширкати тоза таъсиси вобаста ба иттифоқи касабаи Тоҷикистон ба интиқоли дастаҷамонаи муҳоҷирони корӣ ба Русия шурӯъ кардааст. қарор шудааст ки ҳар гурӯҳи на камтар аз 50 нафари муҳоҷирони кории тоҷикро як намояндаи ин ширкат ҳамроҳӣ кунад, то дар зиндагиву кори ин афрод мушкиле пеш наояд. идома дар гузориши Амриддин Олимов. Нурулло Пиронов барои хариди билет як моҳ пеш мошинашро фурохтааст, аммо то ҳол натавонистааст бо нархи дастрасу санаи мувофиқ чипта дарёфт кунад. мегӯяд дар сурати сафар ба Русия ҳам то ба шурӯи кор ӯро мушкилиҳои зиёди интизор аст. таҳияи дурусти аснод, ёфтани ҷойи кори муносиб ва шароити беҳтари будубош. ҳоли мерем уҷа номаълум ки чӣ гап аст. 6 моҳ 8 моҳ як хелиш мегӯяд як солчит бекорам. барои таъмини ҷойи кор, кафолати пардохти маошу шароити беҳтар, биржаи муҳоҷирони меҳнатӣ дар назди иттифоқи касабаи Тоҷикистон ташкил шудааст. ин ширкати тозатаъсис дар ҳамоҳангӣ бо ниҳодҳои зирабти иттиҳоди коргарони кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ва интиқоли дастаҷамонаи муҳоҷирони корӣ ба Русия шурӯъ кардааст. масъулони ин биржа мегӯянд, ширкатҳои корфармо тамоми масъулияти таъмини коргаронашонро ба зимма мегиранд. мо бо вилоятҳои Краснодар, Волгоград, Калуга, Москва, ҳозир Тамбов гуфтушунид дорем. бо ду корхонае ки дар вилояти Москав ва вилояти Тамбов ҳаст, шартнома ба имзо расид. баъд аз он ки гирифтани иҷозатнома аз хадамоти муҳоҷират вазорати меҳнат мо сафарбар намудани муҳоҷиронро сар мекунем. дар соли 2020 тақрибан 130 000 кас аз Тоҷикистон ба муҳоҷирати корӣ рафтанд ва ин рақам дар муқоиса ба соли аз он пеш 76% камтар будааст. ахиран Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳури Тоҷикистон, зимни баромадаш дар рӯзи ҷавонон гуфт, ки соли гузашта мақомот 193 000 ҷойи кори нав таъсис додааст, ки бештараш барои ҷавонон аст. ҳар сол дар кишвар зиёда аз 180 000 нафар ба бозори меҳнат ворид мешавад, ки аксари онҳоро ҷавонон ташкил медиҳанд. то таъсиси биржа дар Тоҷикистон 12 ширкате буд, ки муҳоҷирони кориро ба Русия сафарбар мекард, аммо шикоят аз фаъолияти ин ширкатҳо кам набуд. Амриддин Олимов, Искандари Фирӯз, Радиои Озодӣ, Душанбе. барномаро идома медиҳам. Амриддин Нақшев, мудири корхонаи истихроҷи тиллои нақш ва хоҳарзодаи ҳамсари Эмомалӣ Раҳмон, президенти Тоҷикистон, ки аз 10 рӯз ба ин тараф барои ширкат дар як занозанӣ дар ҷустуҷӯ қарор дошт, худро ба пулис таслим кардааст. ба ҳамин тартиб дар пайи ин муноқиша 9 нафар дастгир шуданд. дафтари матбуоти вазорати корои дохилии Тоҷикистон иттилоъ дод, ки Амриддин Нақшев рӯзи 27 май бо хоҳиши худ ба шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи Данғара ҳозир шудааст ва ҳоло дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. ҳамкорам Мумин Аҳмадӣ дар ин бора бештар медонад. хуб, Мумин Нақшев ба чӣ гумон бармешавад? бале шаҳло, вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон гуфт ки алайҳи Нақшев тибқи моддаи 237 кодекси ҷиноятии Тоҷикистон, яъне авбошӣ парвандаи ҷиноӣ боз шуда, тафтишот идома дорад. Нақшев ба он гумонбар аст ки шаби 16 май бо чанд тан аз ҳамроҳонаш ба кормандони кирояи ширкати Минуфарм, паймонкори ширкати Фароз дар Данғара ҳамла кардааст. албатта наздикони Нақшев мегӯянд ки раҳбари корхонаи коркарди тилло гуноҳе надорад ва кормандони ширкати Минуфарм ба дӯстони ӯ ҳамла карданд ва онҳо худро муҳофизат карданд.
پیشتر همصحبتان رادیو آزادی در مقامات تفتیشاتی در شهر حادثه گفته بودند که در این رخداد حدود 10 کس جراحت برداشته در بدن 4 نفر آنها ضرب کارد مشاهده شده است. یک شاهد گفت که حادثه در محله هفتم مرکز ناحیه دنغره پس از آن رخ داد که صیاد غیاسف نماینده شرکت مینوفرم به درخواست شخصان فرستاده امردین نخشف برای استفاده یک پارچه زمین جواب رد داد. این شاهد حادثه نقل کرد که شام اول دوستان نخشف آمده با محافظان شرکت بحث کردند و بحث به زنازنی انجامید. در دوام حادثه خودی نخشف نیز با آن زنازنی به گفته شاهدان همراه شده است. مومن آیا می شود درباره امردین نخشف معلوماتی بیشتر داد؟ خشوندانش درباره این قضیه مثلا چی میگویند؟ پیوندان نخشف از امردین نخشف یک جوان سخاوت پیشه نام بردند. گفتند که او را اغواگرها به این بازی همراه کردند. در اصل او همیشه به نیازمندان کمک میکرد و یک شخص آرام و با تمکین است. از جمله عزیزماه نخشف و عمه امردین نخشف گفت که هیچ کس باور ندارد که دادرزاده او به سوی کسی دست برداشته باشد. او خبری حمله نخشف به کارمندان شرکت مینوفرم را دروغ دانست. امردین نخشف خواهرزاده همسری رئیس جمهوری تاجیکستان است. پدرش فیضدین نخشف مدیر پیشین شعبه چهارم امانت بانک در ناحیه سینای شهر دوشنبه بود و سال 2018 درگذشت. امردین نخشف پیشتر در آریان بانک کار میکرد. حالا رهبر شرکت استخراج طلای نقش است. این شرکت اساساً در جماعت شگناوی ناحیه خوالینگ زمین دارد و بیشتر در آنجا به استخراج طلا مشغول است. شرکت مینوفرم که با کارمندانش زنازنی صورت گرفته است از کمترین شرکت‌های در تاجیکستان است که اجازه جمع‌آوری شیره کمال را دارد. این شرکت نیز پیوندی‌های با شرکت سابق فراز دارد که به شمس‌الله صاحبوف داماد پرزیدنتی تاجیکستان متعلق است. سپاس مومن برای صحبت فراگیر. بینندگان عزیز، همکاران ما در برنامه گپی آزاد این دفعه درباره استعفای رحمتالله زویرов رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان صحبت آوردند که چندی پیش غیر انتظار از مقامش رفت. پارچه از این برنامه را همراه می‌بینیم. گفتار و کردار و سنت‌های مربوطه رئیس حزب نیز باید مطابق به معیارهای مربوطه آیین‌نامه باشد. این تبدلات داخلی است. اکنون اگر به شرطی که رئیس مین بعد شاکرجان حکیم میشد این کنده پیوند میشد، یعنی که تمام بدن حزب غذا میداد بر حزب. برنامه گپی آزاد شنبه 29 مای در وبسایت ما و در کانال آزادی ویدیو نشر می شود. تماشای صحبت جالب را از دست ندید. در ضمن گزارشی نوبتی ما نیز درباره یوتیوب است. ҳафтаи равон додгоҳи русия шабакаи иҷтимоии твиттерро 19 миллион рубл ҷарима кард, зеро чандин гузоришеро ки ба ақидаи ҳукумати русия берун аз чорчӯби қонун мебошанд пок накардааст. моҳи март ҳукумати русия бо ишора ба саркашии твиттер аз иҷрои дастураш дастрасии муштариён ба ин шабакаи иҷтимоиро сӯз карда буд. твиттер 90% гузоришҳои мавриди баҳсро пок кард, вале роскомнадзор мегӯяд твиттер ба 6 хилофкории маъмурӣ роҳ додааст. ҳамин гуна шабакаҳои иҷтимоии тикток ва ширкати гугл ки соҳиби шабакаи иҷтимоии ютуб аст бо айбномаи шабеҳи твиттер ҷарима шуданд. ҳамкоронамон аз телевизиони настоящее время мегӯянд дар кишварҳои осиёи марказӣ ҳам шӯҳрати шабакаҳои иҷтимоии мақомотро ба бознигарии шароити ҳамкорӣ бо онҳо ташвиқ кардааст. мавзӯъро ҳамкорамон абдулло ашуров тақдим мекунад. аз моҳи апрел инҷониб шабакаи иҷтимоии ютуб пардохти пул ба блогеронро дар ӯзбекистон барои тамошои видеоҳояшон қатъ кард. ба навиштаи расонаҳо муаллифони видеоҳо ба забони ӯзбекӣ зери таҳрим қарор гирифтаанд. маъмурияти шабакаи иҷтимоии ютуб ҳоло ин маҳдудиятро шарҳ надодааст. дар вазорати рушди фановариҳои мухобиротӣ ва алоқаи ӯзбекистон ҳам сабаби ин ҳолатро намедонанд. аммо нашрияи калампир тахмин задааст ки сабаб метавонад он бошад ки ютуб расман дар ӯзбекистон фаъолият надорад. дар кишварҳое ки ютуб расман фаъолият мекунад, блогерон аз имкониятҳои изофии ин шабака метавонанд баҳравар шаванд. дар ӯзбекистон вақтҳои ахир блогҳои видеоӣ бо суръат рушд меёбанд. аз ҳисоби шумораи бинандагони наворҳои худ дар шабакаи иҷтимоии ютуб бархе аз блогерон дар ӯзбекистон чанд ҳазор доллар моҳе ба даст меоваранд. дар тоҷикистон бошад сар аз 1 июл соҳибони саҳифаҳои таблиғотӣ дар шабакаи иҷтимоии фейсбук бояд андоз аз арзиши иловашударо дар ҳаҷми 18% пардозанд. ин тағйирот ба рекламадиҳандагоне дахл дорад ки мушаххасоти худро ба кумитаи андоз насупурданд ва худро ҳамчун шахси ҳуқуқӣ сабти ном накарданд.
امکان فرار از پرداخت انداز وجود ندارد، چون مأموریت شبکه اجتماعی فیسبوک و مقامات درباره همه داد و ستدهای مالی با رکلام دهندگان خبر می‌دهد. این تغییرات در حال صورت می‌گیرد که تاجیکستان شرکت‌های مخابراتی خارجی را عهده‌دار کرد که انداز سپارند. اکنون شبکه اجتماعی عهده‌دار است هر 3 ماه به کمیته انداز گزارش سپرده 18% انداز از ارزش علاوه شده را پردازد. در همین حال به مال فروشندگان 5 کشور آسیای میانه اخیراً اجازه دادند که در بزرگترین فروشگاه آنلاینی دنیا آمازون مال و محصولات خود را به فروش گذارند. نوگانی پس از آن رخ داد که آمازون فهرست کشورهایی که نمایندگانشان میتوانند خود را به حیث فروشنده ثبت نام کنند نو کرد. در دوره زیارت از ولایت بودکنده همرز با توجیکستان، پرزیدنت قرغیزستان از ساختمان روی الترناتیوی به دهه اقصای دیدن کرد که آن به عبور حدود جماعت واروق توجیکستان از طریق مینبولک چورگو به این دهه میبرد. روز 28 می صادر جابوروف همچنین به دیدبانگاه‌های مرزی نیز رفت، در حالی که جابوروف دو روز اخیر در دایره سفر کوریاش وضع مرزی توجیکستان و قرغیزستان را می‌آموزد. این شب و روز ساکنان بیشکک امکان دارند که طریق یک نمایشنامه از جنگ داخلی و صلح توجیکان آگاهی پیدا کنند. تویری سفر گزارش می‌دهد. در مرکز فرهنگی قدوق که سپکتاکل آشتی را نمایش دادند، سرپوش‌های ماشین‌های جامه‌شویی کرگیزی را آویزان کردند. سرپوش‌هایی که به یاد تعدادی از مردم خاطره جنگ داخلی تاجیکستان را برمیگرداند. جنگی که از سال 1992 تا سال 1997 ادامه کرد. مردم آسایشته این سرپوش‌ها را به حیث سپر به کار می‌بردند. در آن جنگ بیشتر از 50,000 نفر کشته و صدها نفر به نام و نشان شدند. بیشتر از 1 میلیون نفر از خانه‌هایشان گریختند و پناهنده شدند. بسیاری ها میپرسند که چرا سرپوش؟ بعضی از قهرمانان من و هنگام تحقیق اکثریت حکایت میکردند که هنگام جنگ آدمان خود را از تیر با سرپوش های کرگیزیا محافظت میکردند. در قسمت اول اسپکتاکل آشتی ویدیویی را نمایش می‌دهند که در زمان جنگ داخلی تاجیکستان برداشتند. در پرده 3 قسمتی دوشنبه ویران افراد مسلح و کودکان یتیم مانده را می‌بینید. هنگام نمایش ویدیو ترانه منیژه سنگین آوازخوان تاجیک تبار روسیه درباره پناهجویان صدا می‌دهد. در قسمت دوم نمایشنامه دلیر نظروف آوازخوان و آهنگساز شناخته صحبت می‌کند. هنگام منالوگ او هنرپیشه تلگت بریکوف نقش نانپز را اجرا می‌کند و در آخر نمایشنامه بینندگان برای گرفتن نان گرم نوبت می‌ایستند. رمزیان که در زمان جنگ داخلی تاجیکستان بعضی‌ها نان هم نداشتند. نمایش اسپکتاکل آشتی تقریباً 1 ماه بعد از مناقشه خونین در مرز تاجیکستان و قرغیزستان صورت گرفت. در این نزاع 36 نفر از قرغیزستان و 19 کس از تاجیکستان کشته شدند. میخواستم از جمله به مردم مراجعت کنم که در واقع جنگ بین فرهنگ ها یا مردمان نیست. این جنگ ها همیشه جنگ بین افراد شاید بسیار ثروتمند و با نفوذ هستند. و همین حالا خبر رسید که رئیست وزارت کارهای داخلی توجیکستان دلوور گولوف پسر گلشیرالی وزیر پیشین انرژتیکا و خدای رئیس جمهوری توجیکستان را تحت جستجو قرار داده است. رئیست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه با نشر خبری در کوفتوکوف قرار داشتن دلوور گولوف 25 ساله در سامانه‌اش نوشته است که او در اوباشی گروهی گمان بر می شود. مقامات از ساکنان خواهش کردند که در پیدا کردن او کمک نمایند. این خبر آخر برنامه امروز بود. خبرگزاری شوی دیگر چون همیشه در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azodi.org گذاشته می شود. بینندگان عزیز یادتان نرود فردا شما را در همین جا با خبرهای نو منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.